हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। तो ओटीटी एग्जाम जो आगु रही ता ପାଇଁ जो हमर मॉक टेस्ट सेशन चलथिला आज गुटे फ्रेश मॉक टेस्ट वीडियो को वेलकम कर समस्त जोटा मॉक टेस्ट नंबर 10 जो माने चैनल नुआ अछो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। ता सहित हमर व्हाट्सएप ग्रुप जो रोइला होची टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दियो। डिस्क्रिप्शन लिंक होची सब किछु अपडेट पाइपर टीचिंग रिलेटेड जॉब रिलेटेड सब किछु। प्रथम क्वेश्चन कोन होची ब्लूम टैक्सोनॉमी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन ब्लूम टैक्सोनॉमी ओरिजिनली केबे पब्लिश हेतला को ईयर पब्लिश हेतला ब्लूम जो तीनटा टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर जो तीनटा टैक्सोनॉमी रोची केबे पब्लिश हेतला डेट होची तुमर पिले 1956 ऑप्शन बी होची राइट आंसर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लेसन प्लान गुटे भलो लेसन प्लान लो कोन कैरेक्टरिस्टिक अछि लेंथ ऑफ द लेसन लेवल ऑफ क्लास एम्स टू अचीव ना ऑल ऑफ द अबव तो कोन हो यार राइट आंसर गुटे भलो लेसन प्लान लो कोन कैरेक्टरिस्टिक रहउछि बिले तो यार राइट आंसर कोन हो सब गुडा रहिबार अछि लेसन लेंथ रहिबो क्लास रो लेवल अनुଯାयୀ ता सहित लेसन प्लान ले कोन एम अछि से एम गुडी को अचीव करा होछि करा होनी सेटाई मध्ये गुरुत्व दबार छै तो ऑल ऑफ द अबव होछि राइट आंसर तो ऑप्शन डी होछि राइट आंसर। माइक्रो टीचिंग इज यूज माइक्रो टीचिंग को माने यूज करंदी इन सेकेंडरी क्लासेस इन प्राइमरी क्लासेस इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन नॉन ऑफ दिस को माने माइक्रो टीचिंग यूज करन तो माइक्रो टीचिंग दा होची उठे प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें कहबा होची जोटा होची को माने यूज करन बेसिकली जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट माने होचंदी टीचर ट्रेनिंग माने बीएड सीटी करतुवा डीएलईडी एमएड कर डीएलईडी कोर्स करतुवा एई माने कोन होची माइक्रो टीचिंग स्किल यूज करंती इन ए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन द सीक्वेंस ऑफ कोर्स मटेरियल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन रो कोर्स मटेरियल सीक्वेंस केमिति रहबो साइकोलॉजिकल फिजिकल ना बोथ एंड भी ना नॉन ऑफ द तो केमिति रहबो कोर्स मटेरियल जो रहउछि साइकोलॉजिकल भी रहइबो सॉरी फिजिकल रहइबो नै कोर्स मटेरियल टा जो रहउछि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोर्स मटेरियल टा देट होछि साइकोलॉजिकल नॉट फिजिकल काहेकि ये होछि ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ ଯୋଉଟା କହିବା ଅଛି ସ୍କିନର ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉଟା ପିଲାର ନିଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ ଅଛି କୋର୍ସ ମେଟେରିଆଲ ଟା ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ତ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର which component are not involved in the classroom process रे କୋଉ component ଟା involve କରାଯାଏ ନାହିଁ expected learning outcome assessment of student learning evaluating teacher performance तो कोउटा करा जाय नै पछारिछि नॉन ऑफ द कोउटा हो टीचर परफॉर्मेंस रे इवैल्यूएट करा जाय नै क्लासरूम सेशन रे कहि पारियानी लर्निंग आउटकम कोन रहउछि से जिंसोटा इन्वॉल्व करा जिवो assessment of student रो लर्निंग टा को असेसमेंट करा जिवो ये इन्वॉल्व हो बट इवैल्यूएटिंग टीचर परफॉर्मेंस होबो नाही मोर वैल्यू कैन बी इफेक्टिवली इनकैलकुलेटेड among the student when the teacher तो वैल्यू मोर वैल्यू टा केते बेले इफेक्टिवली कैलकुलेटेड हो स्टूडेंट मानन भितरे frequently talk about value himself practice them tell story of a great person talk a good god and goddesses भगवान को विषय रे कहबा केते बेले वैल्यू एजुकेशन टा इफेक्टिवली कैलकुलेट हो स्टूडेंट मानन भितर केते बेले हो पिले डेट होची तुमर होची जेते बेले होची टीचर होची से मानन को वैल्यू जिंस जोडा सिकेइला से जिंस जोडा जडे प्रैक्टिस करैबो तो सेते बेले ताकर इफेक्टिवली लर्निंग हो वैल्यू एजुकेशन विषय रे जमान जेटा पढिले ताकू प्रैक्टिस जेते गोटे पिला करजे तो तार इफेक्टिव लर्निंग हो ऑप्शन बी होची राइट आंसर द मीनिंग ऑफ सीसी रो फुल फॉर्म कोन होची कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कोन एटा हो कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कॉम्प्रिहेंड नो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नेक्स्ट वन जे देखि दियो सीसी कोन जोटे सिस्टमैटिक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सीसी टा गोटे होची सिस्टमैटिक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन जोटा एसेस द ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट गोटे पिला डेवलपमेंट रो सब एरिया को एसेस करिवाटा को सीसी कहबा जोटा कंटीन्यूअस भाबरे थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर रे चली थाए वर्ष सारा चली थाए सीसी टा जोथरे कोन होची गुटीटा टर्म गुटे होची कंटीन्यूअस आ गुटे होची तुमरो कॉम्प्रिहेंसिव कंटीन्यूअस मींस कोन होची इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट रेगुलरली ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इवैल्यूएशन टा चलीथिबो रेगुलरली को टाइम रो होची टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चली टाइम रो होची चलीथिबो एंड कॉम्प्रिहेंसिव मींस कोन होची कवर बोथ स्कॉलास्टिक एंड स्कॉलास्टिक असेसमेंट सहित स्कॉलास्टिक असेसमेंट को इन्वॉल्व करछि लाइक एकेडमी एरिया को इवैल्यूएट करिया सहित लाइफ स्किल एटीट्यूड वैल्यू ये सब जिंस को इवैल्यूएट करछि हम कहि मारिया होछि सीसी नेक्स्ट कोन होछि कि डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट टा केते बेले यूज करा जिवो टू आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी ऑफ पीपल टू असेस द नॉलेज ऑफ पीपल टू इवैल्यूएट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ना ऑल ऑफ द अबव तो डायग्नोस्टिक टेस्ट टा केते बेले होछि
ପିଲାର ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କେତେବେଳେ ମିନ୍ସ କଣ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ବା ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ତ କଣ ଅଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟି ପିଲାର ଡିଫିକଲ୍ଟି କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛେ ଅପସନ ଏ ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର What is the main objective of summative evaluation? Summative evaluation ର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ to promote student to the next class, to understand the learning difficulty, to improve the learning progress, to enhance student learning process. କୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ କଥା summative evaluation କୋଉଟା ହବ ପିଲାକୁ ହଉଛି ପ୍ରମୋଟ କରିବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା କାହିଁକି ଏଟା କହିଲି କାହିଁକି ସମିଟ ଇଭାଲୁଏସନ ଟା ଲାଷ୍ଟ ରେ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରେ କରି ସାରିଲା ପରେ ହଉଛି ପିଲାର ଫୁଲ ଏକାଡେମିକ ପରଫରମାନ୍ସ ଟାକୁ ଜଜ କରାଯାଉଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଯେ ପିଲା ପ୍ରମୋଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀକୁ କରିକୁଲମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ବେଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ କରିକୁଲମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ଅଛି ଫିଲୋସଫିକାଲ ବେସିସ୍ ପଲିଟିକାଲ ବେସିସ୍ ନା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବେସିସ୍ ତ ପିଲେ କରିକୁଲମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଗୁଡା ଫିଲୋସଫିକାଲ ବେସିସ୍ ରହିବ ପଲିଟିକାଲ ବେସିସ୍ ରହିବ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବେସିସ୍ ରହିବ ତ ଅଲ ଅଫ ଦ୍ୟାବ୍ ହବ ଅଲ ଅଫ ଦ୍ୟାବ୍ ଫିଲୋସଫିକାଲ ବେସିସ୍ ରେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ philosophy provides mainly objective of education aims ଆଉ objective philosophy ରେ ପଚାରି ଦିଏ philosophical basis ରେ କଣ ଦେଖା ଯାଉଛି curriculum ରେ କଣ ଯୋଉ and that ହଉଛି aims ଆଉ objective find out କରାଯାଉଛି philosophical basis ରେ it helps determine what knowledge should be taught କଣ knowledge ଟା ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ what value and ideal should be promoted କୋଉ value କଣ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡିକ ପିଲା ଶିଖିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ସେଥିରେ explain କରାଯାଉଛି what overall purpose of education total ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରହୁଛି ଶିକ୍ଷାର ସେଇଟା କୋଉଠି ରହୁଛି ଫିଲୋସଫିକାଲ ବେସିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ କରିକୁଲମ ଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଲାଇକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ରହିଲା ଅଛି ଇଫ ଏ સોસાયટી value democracy the curriculum may emphasize freedom equality and citizenship education ଯଦି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଭ୍ୟାଲୁ ଡେମୋକ୍ରେସି ରହୁଛି ତ କରିକୁଲମ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି ଫ୍ରିଡମ ଉପରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ସିଟିଜେନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି ଆମେ କହିବା ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବେସିସ୍ ରେ କଣ ରହୁଛି ସାଇକୋଲୋଜି ହେଲ୍ପ କରିକୁଲମ ପ୍ଲାନର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକୁଲମ କୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆଉ ବୁଝିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସାଇକୋଲୋଜି ଯୋଉଠି କଣ ହଉଛି ହାଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନ କେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ନ କରୁଛି stages of the child development କଣ stages ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢୁଛେ individual difference among learner ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କଣ individual difference ଅଛି ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା suitable teaching method learning performance learning experience different types of learner ର individual needs ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆ ନୂଆ ଟିଚିଂ ମେଥଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦେଟ୍ ଆସୁଛି କଣ ଅଛି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବେସିସ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିଲା ଅଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଫର ୟଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ ଆର୍ ଡିଜାଇନ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର କଗ୍ନିଟିଭ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ଚିଲଡ୍ରେନ ଗୁଡିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡିକ ଡିଜାଇନ କରିବା ତାଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ଆଉ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲକୁ ନେଇକି ତ ଇଏ ସବୁ କଣ ଅଛି ତୁମର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବେସିସ୍ ପଲିଟିକାଲ ବେସିସ୍ କଣ ଅଛି ଦି ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିକୁଲମ ଥ୍ରୋ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସି ନ୍ୟାସନାଲ ଆଉ ଏଜୁକେସନାଲ ପଲିସିକୁ କିଏ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି ତୁମର ପଲିଟିକାଲ ବେସିସ୍ ଲାଇକ୍ social and national goal ବିଷୟରେ ଡେଭଲପ କରିବା କରିକୁଲମ ସିଟିଜେନସିପ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ କଣ ରହୁଛି ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ବେସିସ୍ ଯୋଉ ପଲିସି ରିଫର୍ମ ଗୁଡିକ ଇଏ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ବେସିସ୍ ରେ ଯୋଉଠି ହଉଛି କରିକୁଲମ ମେ ଇନକ୍ଲୁଡ ଟପିକ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ସିଭିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଇଏ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ବେସିସ୍ ରେ ଆସୁଅଛି ଇଟ ଇନକ୍ଲୁଡ content learning experience and learning activities content ର learning ର experience ଗୋଟେ learner ର ଅଭିଜ୍ଞତା learning activity ସବୁ କିଛି include କରୁଛି ତାକୁ କଣ କହିବା syllabus curriculum ନା assignment ନା assessment କଣ କହିବା all ସବୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ include ହେଇଯାଉ that ହଉଛି curriculum ଆଉ curriculum ର ଗୋଟେ part କହିବା ହଉଛି syllabus what happen the learning curve when students are given opportunity to discuss something in a group ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆଯାଉଛି ଗ୍ରୁପ ରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଘଟିବ ଇଟ ରିମେନ୍ ଦ ସେମ୍ ଇଟ ଡିକ୍ରିଜ ଇଟ ଇନକ୍ରିଜ ଅଲ ଅଫ ଦ ଆବଭ ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କର୍ଭ ଟା କଣ ହବ ଇନକ୍ରିଜ ହବ ଡିକ୍ରିଜ ହବ ନା ସେମ୍ ରହିବ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଓପନ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାକୁ ହଉଛି ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯାଉଛି ତ କଣ ହବ ନିହାତି ତାର ଏବିଲିଟି ଟା ଇନକ୍ରିଜ ହବ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବିଲିଟି ଟା ତ ଅପସନ ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଟିଚର ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କନସେପ୍ଟ ଇନ ଏ ଚିଲଡ୍ରେନ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କନସେପ୍ଟ ପିଲାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ ଟିଚର ଟୁ ବାଇ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଅପରଚୁନିଟି ଫର ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ ବାଇ ଡେଲିଭରିଂ ଏ ଲେକ୍ଚର ବାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଇଭେଣ୍ଟସ ବାଇ ରିପିଟେଟିଭ ମେକାନିକାଲ ଡ୍ରିଲ୍ସ କଣ ହବ କେମିତି ବୁଝେଇବ ତ ତାଙ୍କୁ କଣ ହବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ସେ ଟପିକ କୁ ନେଇକି ପିଲା ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ ପିଲା ନିଜେ ଡିସ୍କସନ କରିବେ ତ ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ପିଲା ଭଲସେ ବୁଝି ପାରିବେ A primary school teacher can encourage to become effective problem solver by କାହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଏନକରେଜ କରାଯାଉଛି ଯେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭର ପାଇଁ encourage children to make initiative guesses and then brainstorming on the same offering materialistic reward every small task
emphasize only on procedural knowledge, dismissing and penalizing incorrect answer। तो केमिति होची इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर ପାଇଁ एनकरेज करूची। केमिति एनकरेज करिवो ना पिलांकू तांको भीतर जो इनिशिएटिव थॉट अछि से जिंसटा डेवलप करिवा क्रिएटिविटी बा ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंग गुडी को डेवलप करिया ପାଇଁ एनकरेज करिवो। ऑप्शन ए होची राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट रो कोटा गोटे प्रिंसिपल नै। डेवलपमेंट इज ए यूनिवर्सल एंड कल्चर कंटेंट डू नॉट अरे इन्फ्लुएंस करूची ना कल्चर कंटेंट इन्फ्लुएंस करूची। तो ऑप्शन ए हबो नाही। ऑप्शन ए टा ही रॉन्ग। ऑन आउट डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, मॉडिएबल, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ये सब हबो बट ऑप्शन ए टा होची जोडा होची राइट आंसर हबो नाही। ହେଲା the primary cause of individual variation। individual variation ର primary cause କଣ ହଉଛି? the complex of interplay between heredity and environment, the genetic code received by the individual from birth parents, the inborn characteristics, the environmental influence। କଣ ହଉଛି primary cause? ତ primary cause କଣ ରହିବ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପିଲାର individual difference ବା individual variance କାହା ଅନୁଯାୟୀ heredity ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ତାର environment ତାର parental genetic ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ତାର ଯୋଉ environment ଅଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ individual difference ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଅଛି। which of the following is the stages of moral development proposed by Lawrence Kohlberg। Lawrence Kohlberg ର କୋଉଟା ଗୋଟେ stages moral development এইটা ହିଁ industry versus inferiority এই stages ଟା industry versus inferiority option A is right answer। which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development children। cognitive development children ରେ Piaget ର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଟର୍ମ କହିବା ଅଛି reinforcement schema ନା observational learning ନା conditioning କୋଉଟା ହବ schema କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା Piaget। reinforcement ହେଲେ ହଉଛି ତୁମର ଯୋଉ ରହିଲା ହଉଛି ସ୍କିନର ଯୋଉ ଯିବ ଅପରେଟ କଣ୍ଡିସନିଂ ଥିଓରି। observational ହେଲେ ହଉଛି ଆଲବର୍ଟ ବନ୍ଦୁରା ଲର୍ନିଂ। conditioning ହେଲେ ହଉଛି ତୁମର ପାଭଲଭ ଇଭାନ ପାଭଲଭ। giving cue to children and offering support as and when needed is an example of। ପିଲା को क्यू ଦବା support provide କରିବା ଇଏ କାହାର example? scaffolding, reinforcement, conditioning ନା modeling କାହାର? ଏଟା ଭାଇଗର୍ସଙ୍କ theory ସହିତ related ନା ଯେଟା ହଉଛି scaffolding ନା ଗୋଟେ temporary support ପିଲାଙ୍କୁ provide କରା ଯାଉଅଛି। which of the following behavior characterize the concrete operational stage as proposed by Jean Piaget। କୋଉଟା ଗୋଟେ concrete operational stage ର characteristic କହିବା ଯୋଉଟା ହଉଛି Jean Piaget ଦ୍ୱାରା propose କରାଯାଇଛି। make believe play, irreversibility of thought, hypothetic deduction, reasoning, pre-propositional thought, conversation, all class inclusion, deeper imitation, object performance କୋଉଟା ରହିବ? object performance ହଉଛି ତୁମର sensory motor stage, ତୁମର make believe play, irreversibility ये pre operational stage रे, hypothetic deduction, reasoning, propositional thought ये तुम्हारा formal operational stage। ये जे conservation class seriation class गुडी जो श्रेणी तैयारी करिबा भाग भाग करिबा क्लासिफिकेशन करिबा ये होची तुमरो जो रहला होची concrete operational stage। ऑप्शन सी होची राइट आंसर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए असेसमेंट शुड बी। गुटे असेसमेंट रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन होची? मार्किंग पास और फेल इन द रिपोर्ट कार्ड, assigning rank to the student, understanding children, clarity and confusion about related concept, labeling student as per their score। कोन होची मुख्य उद्देश्य? पिलांकर बुझिबा पिलार कन्फ्यूजन दूर करिबा एइटा होची पिलांको पिला बुझिले कि जानिले कि सिखिले कि नाही कन्फ्यूजन कोड रहले से जिनसडा होची मुख्य उद्देश्य हमें कहबा छै प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। Ruhi Pledge thinks of multiple solution to a problem, many of which are original solution, which is displaying characteristics of an। गुटे रुही गुटे पिला जे कोन गुटे प्रॉब्लम रो मल्टीपल सॉल्यूशन शो करूची एक्सप्रेस करूची जोटा तार ओरिजिनल सॉल्यूशन कार्ड कॉपी करन ताऊ कोन कहबा? इगोसेंट्रिक, क्रिएटिव थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकिंग ना रिजिड थिंकर कोन हो? इको क्रिएटिव थिंकिंग ना मल्टीपल सॉल्यूशन जोटा जोटा डाइवर्जेंट थिंकिंग नॉट कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग रे जाउ दैट होची हमें कहबा होची क्रिएटिव थिंकिंग रो कैरेक्टरिस्टिक। In the constructive framework learning is primarily constructive framework learning टा कोन प्राइमरी रहइबो? focus on the process of meaning making based on root memorization, center about reinforcement, acquire through conditioning कोन रहइबो? meaning making होबो ना understanding बेस होबो ना पिला बुझिबा दरकार अछि ना जोटा जे ऑप्शन ए होछि राइट आंसर। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट्स, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी कोन प्रमोट करू अछि? labeling and categorization of student based on ability, exclusive reliance on textbook, giving primary to children explains, root memorization कोन प्रमोट करूची? लेबलिंग करूची ना कैटेगराइजेशन करूची ना स्टूडेंट रो बेस्ड ऑन एबिलिटी जो रहला छै ना तो ऑप्शन ए ही यार होची टिके रो लेबलिंग ना लेबलिंग कैटेगराइजेशन होबो नै चाइल्ड सेंटर पेडागोजी होची पिलार एक्सपीरियंस ऊपर प्रायोरिटी दोची। ऑप्शन सी गिविंग प्राइमरी टू चिल्ड्रन एक्सपीरियंस पिलार एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दबा अभिज्ञता जो रहला पिला कोन सिखिची पूर्वरु एबे कोन सिखिबो
ପୂର୍ବ ସହିତ ନୂଆକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଯେଟା ହେଉଛି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ। Which of the following is an indicator of a mathematical reasoning? Mathematical reasoning ର କୋଉଟା ଗୋଟେ indicator? Ability to recall to correct formula different situation, ability to provide definition of a mathematical concept, ability to provide justification of a mathematical procedure, ability to calculate efficiently। तो कोउटा गुटे पचारिछि जो रहला अछि mathematical होछि reasoning। तो यार राइट आंसर कोन हो जो रहला अछि पिले दैट होछि तुमरो ability to provide justification of mathematical procedure जोटा ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर। which of the following would contribute factor of under achievement in mathematics? जो माने under achievement अछंती मैथमेटिक्स तांको को फैक्टर टा कंट्रीब्यूट करे छी innate ability of person, gender ना सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ना नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कोन पय से माने अंडर अचीवमेंट अछंती ड्यू टू सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ना तांको फाइनेंशियल प्रॉब्लम इशू थिबे बापा मां को शिक्षित नथिबे जा फल रे कोन होची बा फैमिली इशू थिबो पेरेंटियल प्रॉब्लम थियो तो जो फल रे होची सोसाइटियल प्रॉब्लम थियो जा फल रे कोन होची से माने मैथमेटिक्स रो अंडर अचीवमेंट हेकी रहउछंती। which of the following activities is best suited for the development of a spatial understanding among children? Spatial means from the visual understanding, visual जो understanding develop करिया पिला मान भीतर कोउटा बेस्ट एक्टिविटी representing number on a number line, drawing the top of view of table, locating cities on map, noting the time of moonrise कोउटा हो visual means होची picturize तो picturize means होची drawing तैयारी करा top of view the table that होची visualize होवा spatial understanding होवा ऑप्शन नंबर बी होची राइट आंसर। which of the following is not tool of formative assessment of learning EBS EBS learning रो कोउटा गुटे formative assessment रो टूल अरे एनुअल अचीवमेंट ये तो समेटिव असेसमेंट लास्ट रे करूचे ना एटा ही हबो ना एनुअल अचीवमेंट हबो ना सब गुडा पोर्टफोलियो रेटिंग स्केल एंड रिकॉर्ड सब गुडा हो ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन देयर ओन मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिस अप्रोच मेनली प्रमोट गुटे टीचर पिला को पचारला क्वेश्चन आउ निजो मेथड को यूज करी मैथमेटिकल प्रॉब्लम पिला सॉल्व करती तो एटा को अप्रोच रूट लर्निंग कंस्ट्रक्टिव लर्निंग ऑपरेंट कंडीशन ना प्रोग्रामेशन कोन होजे पिला निजे कंस्ट्रक्ट करूची निजोर ऑन मेथड तो ये कोन हो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग ऑप्शन सी बी होची राइट आंसर। which assessment strategy is most suitable for evaluating higher order thinking skill? higher order thinking skill को evaluate करिया पय कोटा उटे बेस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी रहउची दैट कोटा हबो true false question, fill in the blanks, project work, open-ended question, and matching type of question. कोटा हबो project work आउ open-ended question जोटा ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर। एटा रहिला छि तुमरो 30 टा क्वेश्चन जो रहिला छि पिले जदि किछि डाउट थिबो मते कमेंट सेक्शन में पचारि परिबो आ वीडियो जदि भल लागला चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पे भूलिबा। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ।